We are here again, trying to survive the lack of oxygen and keep the life together with the art. We are present in the present with the spirit of the time, connecting to the future, which seems lost in calculation. We are all lost in calculation, lost in calculation, lost in calculation, lost in calculation. We wanted more. We wanted artists and audience to be present. We wanted more than numbers. We are more than numbers. We are words, visual and sound thoughts and feelings. We are the spirit of the planet, a victim of the ones lost in calculation. We are lost in protection, lost in imperfection. I'm delighted to present you our present, with or without the spirit of the time. Lost in calculation, lost in capitalization, lost behind medical masks and manipulation, but not lost in translation, and still present with contemporary art supported by Senatspevatum für Kultur in Europa, Traduki, and the wonderful ACUD Theater. So, let's go to the future. Without calculation, starting with this small exhibition with artists Irena Pascali, Elizabeta Lindner, Diana Tomic-Raderska, Ivan Ivanovsky, Eike Leeuwen, and these wonderful publications that are not helping against our starvation. Be present in the present and in the future that is maybe not yet lost in calculation, lost in calculation, lost in calculation. But here is our presentation, part 2. Дваесет и половина цитати за новата ненормалност. 1. Новата ненормалност ме прави уште помрзелив и поненаспан. Но машава комшијата над мене е супер активен. Бар 3 пати на ден ги разместува плакарите. 2. Како успеваш да бидеш толку социјално активна среде физичково дистанцирање и да си купиш толку нови парчиња гардероба? 3. Совршена. Ви благодарам за сето трпение и вашиот тинејџерски ентузијазам. 4. Фрижидерот ја има истата бучава. 5. Требаше да си даунлодирам гратис стикерчиња, што еднаш ми ги понудија на Вибер. 6. Еден збунет штрк не замина на југ, а и креветот на комшијата над мене почна поинтензивно да крцка. 7. Имав кошмар дека ми се кине врвката од маската, таман кога дојдов на ред да влезам во банка после 47 минути чекање. 8. Не било кошмар. Јаве било. 9. Новата ненормалност донесе шанса да се чита на ист микрофон со Јовка, иако како вегетаријанец не јадам джигер, ниту ми вика некој во недела кај си бе Кирко, а за преносот на Вардар не постои доволно утешно објаснување. 10.
Политичките аналитичари се уште ги прават истите гримаси, кога изборните резултати не им се според прогнозите. 11. Секако за се виновни другите и целиот свет не мрази. Сега дури и повеќе од претходно. 12. Ја сватив поентата на песната Маскарада од Светлана Ражњатовик и им благодарам на сите градоначалници што ревносно ја канеа сите изминати години, извинувајќи се за сите зајадливи коментари и досад. 13. На југ сум си секако, реплицираше Штркот. 14. На вистина ми е мака и шуба и изфрустриран сум и изнервиран. Жал ми е. Ептен. 15. Мака ме е. 16. Се надевам дека некогаш ќе спиеме пак заедно совршено. Ветувам дека нема да хрчам. 17. Да се најдевме во истиот ред, пред истиот кам во истиот час и да те разочарав со мојата бела маска. 18. Леле колку се бош цитативе. 19. Ке се тестираме заедно? Не. Ке се вакцинираме сам на сам. 20. Сите букви и планетата. Гушнати. И половина. Verhusche die Orkane, die Kondensstreifen sind schwarz und überschlage einige Gedankenflügler an ihr Inneres, dass sie auf 23 Arten Tier sind. Nimm Horizont auf, dich, und gib den Raben etwas Cambrium zurück. Und Wirschbewuchs qua der bestoßenen Almen des heuerheufarbenen Plateaus. Wie wollten wir verfahren? Flusslauf, raureif, glühende Schläfe. Ich finde es okay, wenn Dinge irgendwann Gebirge werden, wenn Laub und Fortbewegung ihre Alphabete ganz an dich verlieren, sodass du sagen kannst, wir haben all die Zeit gedampft dafür, die neu bereitgestellten Brachen anzutupfen. Sode, Felssturz, Schimmern, Abgrundstreuung, tausendschön Vergissmeinnicht, die angenehme Wut entlang von Ablenkpflanzen. Schritt um Schritt das zeitgemäße Leuchten des Zentralgestirns am Morgen, Frühlingsmoment, wie die sich tief in dir entblößenden Biotope. Go through the ravine where also waves break, clear white like burning magnesium, slices of Macintosh, consequence of China, gravely to the corners of a form of smile, which, pressure drop, almost corresponds to the line of a coral reef. Down there, where the slide of scree becomes a secret you expressed in twosome, like Crusoe. Trust your tongue, spherical above the glacier, so the wild animals can get used to you early in the season. Ich habe das Rezept für diesen neuen glazialen Ortsteil, ölgetränkt und basisch. Auch er soll in der Störung liegen, unter Schnee der Schriftgröße 400, unter sämtlichen Erscheinungsformen, seines kryptogame Femtoorganismen oder rückprimatisierte Lebewesen, unter Strom, auch Perlmutt,
brennend unter deinen Fingernägeln, unter denen, denen du dich von unten nähern sollst, gemäß der Fluchtverordnung, unter einem Schwall der von dir selbst hervorgehobenen Gelände, unter allen Zeichen, die wir aufgeworfen haben, unter uns, um dir uns zu sagen, wir zerlauben uns das nicht, damit du die Schutzgebiete nicht zertrittst, mit dem leisen Murren, mit dem sich deine nackten Sohlen in den Treibkies schieben, den Kies aus allem, was sich dort befindet, je befunden hat. Дозволивме да не снајде истата треска. Сив порој од пискави бомби, грозен хор од врескачки пушки. Мажи во рововите си ги разменуваат коските за татковината, за нашиот водач. Болничарките со заклетва секој ранет војник за нас ке е само човек. Во борба, немојте да сте дезертери, како ќе им објасните на вашите внуци дека сте се откажале да ја браните државата, а едно дете само што остана без татко. Остануваме без слух од експлозиите кои ни ги изгребаа омилените плочи со свинг. Ни се расипува видот во скривниците каде дење е само кога свеките горат. Храна ни е се само парталите од устите, испукани од студ или од куршуми. Додека симфонијата на радиото беше постојано прекинувана со страшни новости од фронтовите, Прохор постојано се прашуваше: Жива ли е Калина? Послободно трепериме од безнокните лицемерни странци кои газеа врз нашите згужвани страници, чија громогласна смеа ги навреди музите, а ги засрами Аск и Ембла кога засведочија дека во нивната лоза изроди се намножиле, чии лажни височества со измама здобиени надмено плукнаа врз нашите бистри солзи. Нивното валкано присуство создава траорен посмртен марш за пропаста на човекот, но нивното заминување за нас се увертира кон новото раѓање на космосот. Seitenstechen bei Brombeeren.
Der Schaden der The Stille damaging zwischen silence Mensch between und men Mensch. and men. Selbst You can't Schade even kannst du say zu niemandem shame mehr sagen. anymore Nimmst to stumm die anyone. Beulen unter der Haut zur Mutely Kenntnis, take note of vom bumps under Zusammenstoß the mit der skin, Berührungslosigkeit. from collision with the contact Sie rast wie das It letzte races Auto like the über die final leeren car over Straßen, the empty streets, erfasst dich beim captives Überqueren der crossing the grünen traffic Ampel, light, going, ruhelosen walking restlessly, Spazierengehen, putting a smile jemandem on ein someone's Lächeln face. aufzudrücken. Du nutzt den unumgänglichen Moment, sagst schade in die Luft, obwohl der andere es von weitem nicht hört. Jeder weiß, was du redest, auch wenn du wegen der Meter dazwischen stumm geschaltet bist. Dass du dein Bedauern bekundest über diesen schweren Unfall, all das vom langen Schweben zerquetschte Fleisch, ohne Aufprall von Stirnen, die addiert neue Verbindungen eingingen, auch einzeln zu genießen, wie unsere Freunde des Himmels dort oben, die in Nestern oder nur punktuell leuchten, ziehen. Sagst du, So you say shame, Worte Beziehung a relationship heißt auch für dich word, einladen, now mancherlei. too for you alone. Ein Ausruf An getan, exclamation at the atmest core. aus, You horchst breathe hinterher, out, listen begreifst bei dieser after, Betrachtung, and das realizes Kleine this ist aus dem reflection Großen, the small dem is Nomen derived gewonnen. from the greater, Wie from the Marmelade noun, aus der like Frucht. jam from Als the fruit, Vereinfachung und Maskierung as a von simplification Details. Es tut uns and weh, masking doch of wir sprechen es details. nicht aus. It hurts us, Schlucken. but we do not speak it out, Der swallow Schaden the der damage. Stille zwischen Mensch und Mensch. Kein Zwitschern mehr, freundlich, ohne Vorbereitung und froh. Augen. Sometimes it seems, on morning's first look out the window, early before you rub the sleep out of your eyes, a shattered aeroplane lies in the garden, so no stranger passing by hands you a flower over the fence in exchange for the directions to the swimming pool or 3x for the cake, which must go to Marlen Haushofer. The parents keep distance even when making a phone call. It's not a coincidence, but the cold of invisible walls. Gretchen darfst du You can't getrost forget vergessen. Gretchen Laufen confident, gehen und dabei going walking while sprechen speaking jemanden to an someone über about etwas, something wie die like the Brombeerhecken blackberry im August hatches in und August, zwischen euch and das the green Seidenstech, sticks jetzt als to the Schutz. side, now as Und schon protection. hat Josef And dich already in seinen Yusuf Garten has eingeladen. invited you into his Ihr trefft garden. euch seit März You've täglich been meeting im daily Grünen, since wie March zwei on the Uhrzeiger, green, die dem like Rest two des hands Viertels of a clock, anerkannt which à la gemeinsam cant die announce the Zeit time ansagen. to the rest of the neighborhood. Damage of silence between men and Der men. Schaden der Stille Until zwischen next Mensch und Sunday, Mensch. be quiet and Bis gentle. nächsten Sonntag Forget werde still the und leaping mild, wild vergiss horse and the paddock den on the city springenden weißen outskirts. Schimmel auf der Be Koppel a am butterfly, Stadtrand. Ein motionless Falter on the sein, velvet beach, reglos on the am sofa Samtstrand, of a flower. auf dem Sofa einer Blume.
еден ден. Еден ден пак ќе седнеме околу огнот и ќе раскажуваме приказни за вештраки и ѓаоли наследени од нашите предци. Најмалите, склопчени и со кокорени очи, ќе го осознаваат стравот онака како што сме го осознале сите, сами и препуштени на тоа безимено чудовиште. Сите очи се вперени во вештиот раскажувач. Паузите се добро испланирани. Интонацијата не смее да потфрли на клучните места. Светот за миг се претвора во театар со сенки. Дом можеш да го носиш секогаш со себе и леко да се вовираш во него губејќи ја формата. Еден фрнежлив ден, кога ќе излезеш за да го натопиш твоето жедно и кревко тело, некоја забрзана нога ќе го столчи и од твојата парчосан дом ќе остане само едно бездомно јас, што ќе умира бавно, без товарот дека треба да се стигне некаде. Вина. Нешто смрди во шпајзот. На расипано, на збајатено, на престарено, на непроветрено, на 100-годишна мувла. Шпајзот е празен. Од еден ќош дзирка само една тегла. А не се осмелуваш да ја отвориш. Пак ќе те караат Пандора. Hast du Testo-Junkie gelesen? Will ich ihn fragen. Und dann fällt mir ein, dass ich es selbst noch immer nicht gelesen habe. Der Grund, das Buch nun aus dem Schrank zu nehmen, ist also der Anflug eines Crushs auf M, den ich ziemlich am Anfang seiner Transition einmal auf dem Sinfest in Berlin gesehen habe. Hochgewachsen, schlank, schwarze Röhrenjeans, kurze blonde Haare, dickrandige Brille, noch kein Bartwuchs. Mich überrascht dieser Crush, denn generell ziehen mich feminine bis androgyne Menschen an. Feminin, androgyn, was immer man sich darunter vorstellen mag. Was ist es also bei M? Das Dandyhafte, sage ich spontan zu einer gemeinsamen Freundin, sie nickt und lacht. Wenn ich M anschaue, sehe ich frei flottierende Attribute, die sich wie Bienen oder Schmetterlinge für kurz oder lang auf seinem Körper niederlassen. Oder auch das ist möglich, sich von innen heraus an die Oberfläche fressen und dort flüchtige Blasen werfen. Weichheit, Verletzlichkeit, Wärme. Sie haben hier an und in M ihre typisch weibliche Konnotation verloren. Vielleicht weil M bewusst oder unbewusst die Codes einer Twink, einer Geek, einer Sissy-Boy-Ästhetik so perfekt beherrscht, dass sie seine Geschlechtsidentität keine Sekunde lang in Zweifel ziehen. The most beautiful, the most heterosexual, the ones waiting for Prince Charming, full of natural testosterone. In seiner Jugend wird Preciado inständig gewarnt vor seinem megalomanen Begehren. Bereits 2005 beginnen die Grenzen zwischen natürlich und unnatürlich zu verwischen. Es ist nicht mehr allzu schwer, an Testogel zu kommen, vorbei an medizinischen, psychotherapeutischen, juristischen Institutionen, vorbei am vorgesehenen Geschlechtsangleichungsprotokoll. 2019 ist es beinahe ein Kinderspiel, eine unmerkliche, unsichtbare Ansteckung von Mund zu Mund, Ohr zu Ohr, Haut zu Haut, Papier zu Stift, Epidermis zu Display. Unkontrollierbar der Schmuggel des Ausatmens, der Import und Export von Dämpfen. Der leichte Schwindel, die glühende Aura einer Wärmebildkamera. Fühlt es sich so an, wenn der Schuss ins Blut strömt? Verlockend, die eigentümliche Luzidität, die Preciado beschreibt, den Boost an ungeahnter Energie, die nächtlichen Spaziergänge ohne Ziel.
Good evening and welcome back to our show, the last event of SlovoKult literARTour 2020, well, now in 2021. I'm happy to present the anthology of the festival, but not alone, together with Jacob Byron, who is a poet and a musician and visual artist, and Katinka, who is a visual artist and sound artist. And we will just start. Tonight we will just do everything about arts. We start with Alexander Kirkovsky and go further. Иво 21. век. Се грижи за одржување на светскиот поредок, за глобализацијата и демократијата. Секој утро подготвувајќи му поедок на својот сопруг, НАТО офицер. Денес ке се забава, ми вели. Ке спасиме 3 демократии, ке фрлиме 1000 тони бомби, ке произведеме 900 авиони и овци бомбардери, ке поддржиме 2 режими, стартираме 5 multietnički opštества. I im 21. Jahrhundert kümmert sich um die Aufrechterhaltung der Weltordnung, um die Globalisierung und die Demokratie, indem sie jeden Morgen dem Ehegatten Frühstück zubereitet, einem NATO-Offizier. Heute werde ich mich verspäten, sagt er. Wir werden 3 Demokratien retten, wir werden 1000 Tonnen Bomben schmeißen, wir werden 900 Flugzeuge produzieren, wir werden 2 Regime unterstützen und wir starten 5 multiethnische Gesellschaften. I, in the 21st century, cares about the maintenance of the world order, globalization and democracy by preparing breakfast for her spouse every morning, a NATO officer. Today I will be late, he tells her. We are going to save 3 democracies. We're going to drop 1,000 tons of bombs. We're going to produce 900 bombers. We will support 2 regimes. We will launch 5 multi-ethnic societies. Sanja Mihajlović Kostadinovska. Zu Hause. Home. You can always carry it with you and sneak in gently, losing your shape. But when you go out on a rainy day to water your thirsty and fragile body, a hurried leg will crush it, and from your crushed home, only a homeless self will remain, and that will slowly die, without the burden of having to arrive somewhere. Zu Hause. Du kannst es immer mit dir tragen und dich sanft reinschleichen, die Form verlierend. Aber wenn du an einem regnerischen Tag rausgehst und deinen durstigen und zerbrechlichen Körper zu trinken, wird ein heiliges Bein es zerquetschen und von deinem zermalmten Zuhause wird nur ein heimatloses Ich bleiben, das langsam sterben wird, ohne die Last irgendwohin ankommen zu müssen. Anja Kümmel. Piece of cake. The most beautiful, the most heterosexual, the ones waiting for Prince Charming, full of natural testosterone. In his youth, Preciado is warned fervently of his megalomaniacal desires. In 2005, the boundaries between natural and unnatural already begin to blur. It's no longer all too difficult to get hold of testogel beyond the medical, psychotherapeutic,
legal institutions beyond the designated sex alignment protocol. In 2019, it is almost a piece of cake, an imperceptible, invisible infection from mouth to mouth, ear to ear, skin to skin, paper to pen, epidermis to display. Кога ќе го погледнам гледам атрибути во слободно летење кои како пчели или пепирутки за подолго или пократко време се спуштаат врз неговото тело. Мекост, ранливост, топлина. Тие овде на и во ја загубиле својата типична женска конотација. Може би зашто свесно или несвесно, толку совршено ги владее кодовите на естетиката на Think, Geek и Sissy Boy, што ни за секунда не го повлекуваат во сомнеш неговиот полов идентитет. In the near future, the psychedelic serum. In the near future, the psychedelic serum of hermaphrodite snails will help to overcome the injustices of nature. Body apps open up on new possibilities with just a few clicks. This or similar in Dorian O'Malley's film installation, Prototypes. Grandiose glass facades beyond lush greenery, on this side glistening brochures promising the awakening of true inner potential. From offstage, the soft clink of porcelain, like from your balcony on a summer morning, while the eyes of silent drones glide lovingly over shoes, cars, knees, stroking, contactless over shoulders, neck, hair. The second part is over, and we go to the third part with another poet and writers and also artists. Иланга? Вторник. Луѓе. Тутканица. Ден на пензионерите. Од автобусите излегуваат илјадници с ништа и се раштркуваат по улиците. Секој по своето парче среќа, секој со својот нагон за повраќање, единки проколнати на живење, суштества со карактеристики на луѓе. Нема двајца исти, ни две исти судбини. Некој се влекачат, некој се кочоперат. Секој со својот темперамент на позата. Парчиња вечно со краток рок на употреба, нешто што потоа не може да се рециклира. Најблагородното и најпоганото во тела и глави што толку малку се разликуваат. Мали богови во трње, велеше татко ми. Најубави, најгрди, најдобри, најзлобни. Да ти е мерак да ги одминеш. Почеток, крај, почеток. Се што е изградено ќе биде уништено. И тврдините кои им прекоселе на војски, десетици илјади војни, ќе бидат претворени во прав. Зарем сте толку наивни да мислите дека пирамидите ќе го победат времето? Никој не знае што ќе биде за 10.000 години. Никој не знае што ќе се случи утре во 10:15 предпладне. Сите кои сум ги видел, моите генерации, современиците, знаев дека ќе умрат. Секој кој ме сретнал го знаел истото, без разлика што не го помислил во мигот. Во мојот почеток е мојот крај, напишал поетот. Сегашноста не е ништо повеќе од миговно кокетирање со вечноста. Се што е создадено
ќе биде сотрено. Човештвото е појдено кон својот почеток. Да не се лажеме, нема да се случи утре во 10:15 предпладне, но ќе се случи вековиве. Само крајот може да роди нов почеток. Crepusculum. Crepusculum. Von unten leuchten die Sterne. From Das Ufer ein Halbmond. In der Überschau schlafende Stadt. Eine schnurgerade Doppelbarriere im Zwielicht. Glänzende Wellen. Die Nacht ist lebendig. Heute atme ich die Erinnerung. Bloß noch das Salz in der Luft. Das Blut ist behutsam verglichen. Warily. Exactly at this place, here, exactly the strongest soldiers fall and the tenderest wishes. Since the earliest beginning of freedom, we built a front called Purgatory, and waited first for the brave ones to show themselves, that the day will end and we fight them covertly, shed their blood and thus print the flag of revolution. Exactly at this place, exactly here, God descended. Now we are alone and rule with reason. Токму на ова место. Токму на ова место, овде, токму паѓаат најсилните војници и најкривките желби. Уште од најраниот зачеток на слободата, градевме фронт наречен чистилиште. И чекавме најпрво да се покажат храбрите, да се спушти денот и да ги собориме кукавички, да им ја разлееме крвта и со неа да го испечатиме знамето на револуцијата. Токму на ова место, токму овде се спушти Бог. Сега сме сами и владееме слобод. Во некои чудни денови. Во некои чудни денови се појавуваш огнена деш, од нигде никаде, топлина на свежи срца и повторно војни, и превези, и преврзани рани во чудни превои, препоени од нечиста вода, душите на тие што зборуваат. Што сме, а што не сме. Не смеат да ни убијат звездата на која висиме. Мене една веќе ми падна од чело. Кога ќе се вратам, ќе биде воено време. Кога ќе се вратам, ќе биде воено време.
Ке се побивате во кебиња, ке си го криете ликот, слободата ќе биде далеко, смртта близу. Јас ќе бидам време. Ќе ви цртам нови атласи, ќе го купам просторот и во вселената ќе пуштам музика. Ник Кейв ќе стигне и до мравјалниците. Само зборовите пуштени по пошта и по ветар ќе се слушаат по твоето заминување. Не кажувај никому. Земјата е полна со семе. Труло е времето, метаморфозата умре. Индиго хартија носам во джебот, запалки крадам од продавниците. Жените плачат само во филмовите и книгите. Не кажувај никому. Нема слободни места во рајот. Кога ќе се вратам, кој знае, можеби веќе нема да постоиме. Zlatno doba čovjeka je prošlo i majmun je uzeo stvar u svoje ruke. Dešava se više nego ikad napredak unazad. Majmun je uveo majmunomorfnost kao estetski ideal, pa je sada in imati majmunoliku facu i njihov karakterističan kicoško-đilkoški hod. Otpor je uzaludan, svi žele biti poput majmuna. Prije svega ovoga čitao sam beogradsku politiku. Svijet je bio crni, bijel, stabilan kao švicarski franak. Berlinski zid je držao našu zbilju na svojim leđima. Naš atlas je bio jak i siguran. Doduše, tad sam bio malen i volio sam gledati Jugoslaviju dječjim očima. Čitao sam kulturni dodatak politike, makazama rezao pjesme Alena Ginsberga i Džeja Bogze. Učio tuđe stihove na pamet, čitao eseje i kratke priče, ali najbolje od svega je bila zadnja strana novina odakle si pouzeće mogao naručiti knjigu sa dugačkog spiska. Napišeš ime, prezime, adresu i naziv knjige te pošalješ poštom narudžbenicu. Dani koji slijede su puni iščekivanja. Ništa nije ravno tome, ni Deda Mraz, ni pokloni za rođendan. Tako sam naručio 100 godina samoće Gabriela Garcia Markeza i Tolkienovog Hobita iz Nolitove biblioteke Raspust. Na spisku su bili Rani jad i Danila Kiša, u kojima sam otkrio kako zvuči čista poezija i tuga u kratkim pričama. Gdje sam ono stao? Ah, da, dolazili su teški dani, te rat, te izbilištvo, te puška na ramenu, te ranjavanje, te ljubav spram rakije i cigareta. Da li znate koliko je slatka cigareta koju pušite pod baražom i na bacačkih granata kalibra 60 mm? Bolje vam je da ne znate, zato sam ja tu da vam to pojasnim. To mi je bila nesvjesna misija, preživjeti, pričati, pisati. In der Lebensmittelbeschaffung oder eben in der Quarantäne, wie hier, die Träume, die Russis, die sich Briefe schreiben. In der Krise bleiben mir nur die Erinnerungen an ihn, den ich jetzt umso mehr liebe, seit wir so lange getrennt sind und was mir jetzt erst so richtig bewusst wird. Die Beziehung verblasst, die Liebe wächst, absolut. Wieder schreibe ich ihm Briefe. Diesmal sind sie nüchtern, nicht herzerweichend, aber voller Hoffnung, die ich noch nicht aufgegeben habe. Meine Hoffnung korrespondiert mit der Dauer der Ausgangssperre. Jedes offizielle Statement verfolge ich mit Spannung, schaue mir jede Pressekonferenz an und studiere jeden Morgen die Pandemie der Sport.
Auch die Selfies, die er mir schickt, die wir aufgenommen. Vor allem die, auf denen er glücklich aussieht. Sein Bart ist richtig lang geworden. Auch ich schicke ihm Selfies. Zuletzt die Foto meinte er nur, ich sehe entspannt aus, trotz unmöglicher Frisur. Meine Haare wachsen schnell, zu schnell und verzerren das Bild, das ich möchte, dass er von mir in Erinnerung behält. Dazu Hoodie, Handschuhe und Schutzmaske, fertig ist der postapokalyptische Corona-Frank. Zugenommen habe ich auch. Zu wenig Bewegung, zu viel Junkfood. Ich bereite mir mittlerweile täglich 3 Quarantänemahlzeiten zu. Auch wenn bestimmte Produkte oft nicht mehr erhältlich sind, weil ich es einfach nicht schaffe, in voller Schutzmontur schon morgens um 8 in der Schlange vom Supermarkt zu stehen, fehlt. In einem anderen Traum sehe ich meinen Vater, also seinen, wie dieser versucht, den oberen Teil einer Schrankvitrine mitsamt der darin ausgestellten Porzellanfiguren vom unteren Teil des Schranks vorsichtig abzuheben und zur Seite zu stellen. Das Abheben klappt noch, doch das Absetzen nicht. Alles darin verrutscht, schlägt gegen die Glastüren, die öffnen sich, der ganze Kram poltert heraus und zersplittert in 1000 Teile. Der Vater flucht und schimpft und gibt so, um zu verstehen, dass er es nie richtig gelernt hat, vorsichtig zu sein, umsichtig zu sein, zart zu sein. Во друг сон го гледам татко ми. Впрочем, неговиот татко. Така се обидува горниот дел од витрината со порцеланските фигурини внатре, внимателно да го оддели од долниот дел и да го стави настрана. Подигнувањето успева, спуштањето не баш. Се што е внатре се лизга и удира во стаклените вратички. Тие се отвараат и сите дрангулии треснуваат долу и се распарчуваат на 1000 делови. Таткото пцуе и колне и дава до знаење дека никогаш не научил да биде внимателен, да биде промислен, да биде нежен. На работната маса имаме фломастери, харди, ризали, тутен, филтирчина, запалка, неколку книги и бувче што се плати на светлина од ламба. Би сакал да имам цвеќе, но не влегува многу сончева светлина во моето ателјенце и ако ставам какво било растение, автоматски ќе го осудам на смрт. Пробав со пластични цвеќиња, пластични овошки, зеленчуци, но со тоа само направив пчелите да паднат во депресија. Сега давам пола од мојата плата на еден локален психијатар кој ми вети дека ќе ги залечи кутрите пчели. Би сакал да имам орхидеи. Црвена, бела, розова, сина. Сеедно. Ќе се зборуваме за минатото, сегашноста и иднината, за децата кои врескаат низ улици за време на полициски час и за нивната фасцинација од разни шарени зомбиевци, за соседите кои од досада се ги уриваат, па повторно се ги градат куќите, за сокриените сообраќајни знаци во мојата населба, за политика, секс, за шпански и турски серии, за класична музика, за крајните рокови, за смртните казни, за паниката која ми тече низ уши и ми пее балади, за црвената и зелената боја.
За се што може да не текне во едно сосем обично неделно приклучерие, кога дури и птиците молчат, слушајќи се ги брзите дживкања на своите срца. На работната маса имам 12 керамички предмети, мастери, харти и ризали. И по едно ах, ох и ох, кои треперат како одамно исчезнати звезди во некоја одамно напуштена галаксија. Врт уживања још едном. Крилате краве испаравању на хладноћи. Пламен прождире крилате свиње. Шимпанзе лају, затежу ланце. Јастози силазе с постамената. Епидемија, меланхолije коси становништво. Колоне надиру у подземне ходнике, у топло крило мајчице земље. Хостесе с љубичастим косама, металnim cvrkutom umiruju ljude. Uzalud nude najnovije modele virtualnih dvojnika po povoljnoj ceni. Traje prikupljanje potpisa za ukidanje besmrtnosti. Kao što je propisano. Pacijenti moraju biti nagi i umotani u plastičnu foliju. Popisani, naređani, umotani u plastiku. Na obali reke, jezera, na obali jezera, reke, nagi, na šljunku nagi, pacijenti moraju biti nagi, kao što je propisano. Umotani na suncu, pesku, obali, umotani, naređani, na suncu naređani, umotani, prebrojani, kao što je propisano. Dovoljno noževa, sekira, satara, čekića, ašova, lopata, pacijenata, folija, šljunka, reka, jezera, sunca, svega u izobilju, kao što je propisano. Hvala. Zvonko Karanovic, Der Garten der Lüste, noch einmal. Beflügelte Kühe verdunsten in der Kälte, eine Flamme frisst beflügelte Schweine, Schimpansen bellen, ziehen die Ketten fest, Langusten steigen ab von Postamenten. Epidemie der Melancholie mäht die Bewohner um, Kolonnen drängen in unterirdische Gänge, in den warmen Schoß der Mama Erde. Hostessen mit lila Haaren beruhigen mit metallischem Zwitschern die Menschen. Vergeblich bietet man Modelle virtueller Doppelgänger zum günstigen Preis. Das Unterschriftensammeln für die Abschaffung der Unsterblichkeit läuft noch. Body pressure. Dieser Riese zwingte sich in die leichte Reise. Sein Kopf wusste, dass du deine Schatten nie gedacht, du dich nie gefragt hast, dass du nicht weißt, warum ist er mit dir zusammen. Du musst den riesigen Rücken aufrecht und draußen vertragen. Keiner bückte sich, keine gebeugt, so dass im üblichen, morgendlichen, eulenfreien Stadtrand Gedanken am Fenster vorbeifliegen, etwas Lebendiges. Sprung in die Luft. Au, um nicht zu schreien,
sich in die Luft zu jagen. Natürlich kriegst du Ich, Arm, Kopf, Haar, Mund, Hand, Schulter, Herz, vielleicht Nerven. Sein Spiegelbild weiß und mit furchtverzerrtem Gesicht. Und dort hinter ihm spiegelten sich noch Menschen selbst im Spiegel. Ganz blass, genauso seltsam, genauso unnormal und wirklich eine Missgeburt. Dieselbe Form. Sei nicht sich, wahr, bist berühmt. Ich bin mir nicht wenig sein und doch es sind nicht wie du mehr war ganz merkwürdig. Wir haben es geschafft, nicht nur sich ein Doch. Поздрав од Македонија, државата во која 90% од населението е вакцинирано против размислување. Сега ќе ви прочитам една песна. Човечкиот род. Велат дека земјината топка е пренатрупана, а всушност само 3% од копнената површина на планетата е насадена со луѓе. 3%, а ја поганиме целата топка. Климатски промени, озонски дупки, топење глечери, поплави од поточиња. Сето тоа може нам да ни се препише. Треба подитно нешто да превземеме, воспротивно не чека катастрофа од невидени размери. Ке се прероди нашата планета за некој век, кога човечкиот род ќе стане загрозен вид. Чао. Rica Iwanowski, das Menschengeschlecht. Sie sagen, der Erdball ist überfüllt. Und in Wirklichkeit sind nur 3% der Landoberfläche des Planeten mit Menschen bepflanzt. 3% und wir verseuchen den ganzen Ball. Klimawandel, Ozonlöcher, schmelzende Gletscher, Überschwemmungen durch Bäche. All dies kann uns zugeschrieben werden. Wir müssen dringend etwas unternehmen, sonst erwartet uns die Katastrophe in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Unser Planet wird wiedergeboren werden in einigen Jahrhunderten, wenn das Menschengeschlecht zu einer gefährdeten Art geworden ist. Moja privatna Atlantida. Čini mi se da je sve počelo kada je moj otac prestao čitati beogradsku politiku. Bilo je to i prije nego što je održan 14. vanredni kongres Saveza komunista Jugoslavije. Od tog događaja pamtim suze slovenske delegatkinje Sonje Lokar. Njene tekuće emocije označavaju dolazak novog vremena. Prvo su se pojavile leteće ektoplazme koje su preuzele kontrolu nad ljudskim umovima. Potom su ektoplazme dobile prava pravcata tijela, ali najtrajnijim se pokazaše kosturi Uilovač. Zatim su došli androidi, potomci komandanta Dejte. Oni su bili skoro poput nas, riječ skoro će ih koštati života. Istrijebili smo ih, bili su presavršeni. Onda slijedi etapa kiborga sa udaljenih sazvježđa do kojih se nije moglo dobaciti ni grabljama iz priče Branka Ćopića, kojima su dječak i lutalca Petrak htjeli dograbiti mjesec sa prvog brežuljka. Poslije kiborga nailaze ljudi petokrake. Oni nemaju nikakvu ideju, ne zalažu se ni za kakvu opciju i pristaju na sve kao Fikret Abdić.
Ruke i noge i glave su oštri kraci ovih neobičnih bioloških pentagrama. Njihov zadatak je da se naširitim kravcima kotrljaju kroz vrijeme i prostor. Rekoh, nemaju sistem ideja, niti ih tuđa ideologija zanima. Kada naprave krug zemaljskom kuglom, ne znaju ništa drugo osim ponoviti istu radnju. U konclogoru Buchenwald sam mnogo godina kasnije vidio zapregu kojom su logoraši premještali teške blokove crnog kamena s jednog kraja logora na drugi. Zvijezdoliki su me posjetili na tu beskrajnu rabotu, na točkove logoraške zaprege. Potom našu zemlju naseljava nebeski plankton. Biljke mesožderi uvode diktaturu i osuđuju na smrt vegetarijance. Likuju oni koji od povrća najviše vole meso. Laserskom brzinom se smenjuju režimi, propadaju vlade kao žetoni kroz flipere starih zabavnih salona iz ranih 80-ih. Jovica Ivanovski. The human race. They say the globe is overcrowded, and in fact only 3% of the land surface of the planet is planted with humans. 3%, and we contaminate the whole globe. Climate change, holes in the ozone layer, melting glaciers, floods through streams, all this can be attributed to us. We must take action urgently, otherwise the catastrophe awaits us on a scale never before seen. Our planet will be reborn in a few centuries, when the human race will become an endangered species. Ljudski rod. Kažu da je zemljina lopta prenaseljena, a zapravo samo 3% kopnene površine planete naseljeno je ljudima. 3%, a poganimo celu loptu. Klimatske promjene, ozonske rupe, topljenje lednika, poplave od potoka. Sve ovo može da nam se pritiše. Moramo nešto hitno da uradimo. U suprotnom nas očekuje katastrofa neviđenih razmera. Preporodit će se naša planeta za neki vek, kad ljudski rod postane ugrožena vrsta. Translation, Zvonko Karanović. Faruk Šehić. My personal Atlantis. English translation, Rina Jankulovska. Then came the androids, descendants of Commander Data. They were almost like us. The word almost would cost them their lives. We exterminated them. They were too perfect. Then followed the epoch of cyborgs from distant constellations that you couldn't reach even with the rakes from the Branko Kopic stories with which the boy and Petrak, the tramp, tried to grab the moon from the first hillock. After the cyborgs come the five-pointed star people. They have no ideas, they stand for no option, and they agree to everything like Fikret Abdic. Their arms and legs and heads are the sharp points of those unusual biological pentagrams. Their task is to roll through time and space on their pointed ends. I said, they have no system of ideas, nor are they interested in others' ideology.
Once they've circled the Earth's globe, all they can do is repeat it all again. In the Buchenwald concentration camp, many years later, I saw the pull cart with which the prisoners moved heavy blocks of black stone from one end of the camp to another. The Star People reminded me of that endless toil of the wheels of the camp pull cart. Златното време на човекот помина и мајмунот ја презеде работата во свој раце. Се случува повеќе од кога и дае напредок наназад. Мајмунот ја воведе мајмуноморфноста со кој сте си идеал, па сега е ин да си има мајмунолика фаца и нивниот наконтено неранимајковски од. Translation is culture. Zvonko Karanović, kao što je propisano. As prescribed, Wie vorgeschrieben. the patients must be naked and wrapped in plastic foil, listed, arranged, wrapped in plastic. Die Patienten müssen nackt und in Plastikfolie eingewickelt sein. Aufgelistet, angeordnet, eingewickelt in Plastik. On the riverbank, at the lake's shore, the rivers, naked on the gravel, the patients must be naked. Am Flussufer, am See, am Ufer des Sees, des Flusses, nackt auf dem Kies. Die Patienten müssen nackt sein. Vorgeschrieben. As prescribed, wrapped in the sun, in the sand, on the coast, wrapped, arranged in the sun. Eingewickelt in der Sonne, im Sand, an der Küste, eingewickelt, angeordnet, in der Sonne eingeordnet. Wrapped, enumerated, as prescribed. Enough knives, axes, cleavers, hammers, spades, shovels. Eingewickelt, aufgezählt, wie vorgeschrieben, genug Messer, Äxte, Hackmesser, Hammer, Spaten, Schaufeln. Patients, foils, gravel. Patients, Patienten, Folien, Kies, Rivers, Flüsse, lakes, Seen, suns, everything in Alles abundance. Im Überfluss, As wie prescribed. vorgeschrieben. Manuela Zlatkova. Exactly at this place. Here, exactly the strongest soldiers fall and the tenderest wishes. Since the earliest beginning of freedom, we built a front called Purgatory and waited first for the brave ones to show themselves, that the day will end and we fight them cowardly, shed their blood, and thus print the flag of revolution. Exactly at this place, exactly here, God descended. Now we are alone and rule with reason. Genau an dieser Stelle hier, genau, fallen die stärksten Soldaten und die zartesten Wünsche. Seit dem frühesten Anfang der Freiheit bauten wir eine Front, Fegefeuer genannt, und warteten zuerst, dass sich die Mutigen zeigen, dass der Tag sich legt und wir die Feige bekämpfen, ihr Blut vergießen und damit die Flagge der Revolution bedrucken. Genau an dieser Stelle, genau hier, stieg Gott herab. Jetzt sind wir allein und herrschen mit der Vernunft. On some strange days, an manchen seltsamen Tagen, wo Nekultur benevit. An manchen seltsamen Tagen kommst du plötzlich aus heiterem Himmel. Wärme der frischen Herzen und erneut Kriege und Schleier und verbundene Wunden in seltsamen Verbänden, getränkt mit unreinem Wasser, die Seelen jener, die sagen, was wir sind und was nicht.
Sie dürfen nicht unseren Stern töten, Live an cam. dem wir hängen. Όταν σου είπα Mir αν ist πας στην Puerta del Sol θα σε δω, Sorry. On some strange days, you suddenly come out of the blue warmth of fresh hearts, and again wars and veils and bandaged wounds in strange bandages, soaked in impure water, the souls of those who say what we are and what not. They shall not kill our star we are attached to. One has already fallen from my forehead. Wladimir Lukas, Punkte zum Sonnenaufgang aus dem Mazedonischen von Ksenia Tschutschkova. Dots at sunrise. Since the beginning of the pandemic, which covered the world with cellophane and put it in an isolated shop window far away from human eyes, I started rolling my own cigarettes. Dann forme ich die Zigarette bis zum mehr oder weniger erkennbaren Aussehen, lege den Klebestreifen ab und die Zigarette ist fertig. Normalerweise zünde ich sie sofort an und rauche sie innerhalb von 2-3 Minuten. Ich ziehe tief ein und spüre den Rauch bis in die Zehe meines linken Fußes. Most of the time I do nothing and just look into the clouds above my head. Some have commas, some have exclamation marks, some have question marks in them, but in the end there are always dots on them that scratch me until sunrise. Der fragt mich, ob es wirklich darauf Punkte gibt oder ob er sie nur wegen der Nachtblindheit sieht, die ihn seit einigen Monaten quält. Die gibt es, sage ich, und zwinkere ihm zu. Dann we drink our coffee for a long time unseren Kaffee and wait for the end of the world, auf das Ende der Welt. Dressed in cellophane and brought to some isolated shop window far away from human eyes. Weit weg von menschlichen Augen. We come to the next part where we present our book series. New goals. I struggled with one orange Όλο το πρωί πάλευα με ένα πορτοκάλι. I washed it Το έπλυνα, and το wiped it. Με ένα I μαχαίρι χάραξα πάνω carved στις lines on it γραμμές. with a knife. Αφαίρεσα τη φλούδα. I took off the skin. Ευλαβικά απομάκρυνα I κάθε reverently removed από τη every σάλπα fiber, κάθε ίχνος περιττό. every unnecessary trace Το on the άνοιξα στα flesh. δύο, το σκόρπισα στο I πιάτο. opened it. I Σταθερά άρχισα scattered να the segments καταπίνω. on the plate. Ένα κομμάτι μετά I ένα άλλο. regularly started swallowing Στο piece τέλος το after πιάτο piece. άδειασε και σκέφτηκα πως πέρασε ο καιρός. By and by the plate Έναν was άλλον τρόπο emptied, έπρεπε να βρω. and I thought Μια the άλλη time έναρξη για had τη μέρα. passed. I
I had to find another way, a different start to my day. Maybe a fruit from the new season, at least one brand new knife. I could have also imagined meeting you by chance at the turn of the road after many years in the city where we sharpened together our blades. Hello, my name is Thanos Gogos. I'm from Greece, Larissa. I will read you a poem from the book Dakar, number 2. Στις γιορτές το πόλεμο σταματούσε. Ανοίγαμε τότε οι ξένοι λυρικά τις ομπρέλες μας και τα δόντια έλαπαν και το δέρμα που κατοικούσαμε λογαριαζόταν εκεί, όπου τα στάχια ψηλότερα των ώμων, όπου η θάλασσα ευλαβικά γίνεται ένα με τη γη. Η σκέψη, το σώμα, ο λόγος, στο τέλος ένα. Και ένα σαν εκκλησιές έπεφταν χωριστά, ανάλογα με τη φήμη τους. Οι εικόνες φεύγουν σε διεθνή ύδατα. Εκεί τραγουδούν μια επανάσταση, ένα σειρμό, μια ήττα. Στο τέλος, ή μερικές φορές και στην αρχή, τα σώματα ανοίγουν μια λίμνη κάποια χώρα του βορρά και μένουν μόνα. Θυμάμαι πάντα από το πολύ βραχή της μνήμης. Η πρώτη αναπνοή, μια μεγάλη απόσταση. Η δεύτερη, το χέρι σου στο δικό μου. Αυτό ακριβώς μας οδηγεί πάντα μέσα στη θάλασσα. Στο λιμάνι Ντακάρ η θάλασσα έφτασε μέχρι εκεί που δεν μπορούμε πια να πάμε. An apology. Poor father, please forgive me, for I didn't scratch your back. I guzzled you and parsed you and hung you on the wall, just to show you off to my guests, those indifferent Saturday nights. Forgive me, for I pointed you with my finger when some coxcomb asked me, "Dear, how come you ended up like this?" Even worse, father, forgive me, for I dried your skin under the sun, just to write my poems on.
live cam. Όταν σου είπα αν πας στην Puerta del Sol θα σε δω, εννοούσα πήγαινε στην Puerta del Sol για να σε δω. Δεν ήτανε αστείο. 3 μέρες πάταγα συνέχεια το F5 μέχρι να γυρίσεις. Ρητορική. Σύμφωνα σκοντάφτουνε, τσακίζονται, συμφλίβονται, στο λάριγκα, στη γλώσσα, στα δόντια, στα χείλια σου. Φωνή ενταχάνονται, πνίγονται, βγαίνουν στην επιφάνεια, παίρνουν βαθιές ανάσες. Δεν το είχα προσέξει στην αρχή, αυτό το χάρισμά σου. Φιλαναγνωσία. Να μου διαβάζεις θέλω. Μπέρνχαρτ, Βίντερσον, Μαρίας, Μπάχμαν, Φρίς, Καμί, Μπασδέκη, Μαριβίκη, Σπορντέι. Ό,τι θες εσύ. Rules for a game. Tonight, I am a dog if you are a cat. And this will not mean more than what is already implied. But don't get confused and believe in my faith. I dare you to believe in my tongue, which remains persistent. Believe in my teeth, I'm warning you. And for sure, don't believe in my tail. Make sure you avoid translating the consistency of its height or the preciseness of the rhythm. It has nothing to do with happiness. I dare you to believe in my hunger. And above all else, believe in my unforced, my bestial intention to sleep at your feet. Το σπίτι. Με τα κόκαλα έχτισε το φράχτη να μας φυλάει. Η αυλή γέμισε χώμα και σκόνη προγονική. Κομμάτια τείχου σε ελεύθερη πτώση. Έκανε το παιδί πως χιόνιζε στο παρτέρι και έπαιζε χειμώνα και κρύο και θάνατο. Τη νύχτα φώναζε το όνομα. Τα κόκαλα έτριζαν ησυχία. Η μάνα δεν ήθελε να μιλάμε γι' αυτό. Έσερνε παντού σιωπή και μας τάιζε. Χόρτασα μια μέρα και ούρλιαξα. Έτριξε ο τόπος. Ό,τι έσπασε το κατάπια. Τσιμέντο και σίδερα ευπρέπησαν την ανάμνηση. Καλοχτενισμένη ανάμνηση. Χωρίς χώμα στους ώμους. Χωρίς κρύο. Χωρίς νεκρούς προστάτες. Αμίλητη ανάμνηση. Ήταν κάποτε δική μου. Alexandros Kypriotis, translated into English by Stefanos Drekos. Rhetoric. Consonants stumble, crack, crush in that throat, on that tongue, against those teeth, onto those lips of yours. Vowels get lost, get drowned. Come up to the surface, take deep breaths. I hadn't noticed it at first, that gift of yours. Риторика. Согласки се сопнуваат, се дробат, се слеваат во грлото, во јазикот, низ зъбите, во твоите усни. Самогласки се губат, се гушат, излегуваат на површината.
Имаат длабоки здивови. Не ја бев забележал на почетокот таа твоја дарба. Translation, Tomislav Osmanli. Love of reading. I want you to read to me. Bernhard, Winterson, Marias, Bachmann, Frisch, Camus, Bazdecki, Malevicki, Sport Day, anything you want. Љубов за читање. Сакам да ми читаш. Бернхард, Винтерсон, Маријас, Бахман, Фриш, Ками, Балздеки, Марвики, Спорт Дей. Се што ти ке посакаш. Live cam. When I told you, if you go to Puerta del Sol, I'll see you, I meant go to Puerta del Sol so I can see you. It was no joke. For 3 days I kept hitting F5 continuously till you return. Lifecam. Кога ти реков, ако одиш во Порта дел Сол, ке те видам, мислев, оди во Порта дел Сол, за да те видам. Не беше шега. 3 дена непрекинато кликав на F5, додека се вратиш. Maria Kulori. Translated into English by Mania Naziti. Duende. Because I am human, I have heard that the years in the air go by. One day, it was definitely a day, as long as the moon had been absorbed by the warmth of the heart, my voice and all my tears drowned in the light. It's not the people that hold back the words. They are knives dripping blood and more blood. And when neither doctor nor anyone else knows how to stop the pain, the river that flows into the sea washes away those who have been hurt by wet passions. Sometimes the trees happen to lie down without their roots, and the trunks begin to sing a song. Tanos Gogos, Dakar. 2. Војната запиреше за време на празниците. Тогаш ги отворавме ние страниците, лирски, своите чадори. И забите блеска и кожите што ги насувавме се проценуваа таму, каде што бедемите се повисоки од рамената, каде морето покорно се поистоветува со земјата. Мислата, телото, зборот. На крајот едно и едно не бере, цркви паѓа одделно, зависи од нивниот углед. Tanos Gogos, Dakar, translated into English by Lina Kalergi. The war stopped during the celebrations. Then we opened, we, the strangers, lyrically, our umbrellas. And the teeth shone, and the skin we lived in was located there, where the ears of wheat stand taller than shoulders, where the sea piously becomes one with the land, the thought, the body, the word, in the end, one. And one like churches falling separately according to their reputation. 8. Се сеќавам секогаш од најкраткото напомнењето. Првиот див, едно големо растојание. Втората, твојата рака во мојата. Токму тоа не води, секогаш во морето, во пристаништето на Дакар. Морето достигна дури до таму кај што веќе не можеме да одиме. I remember always, out of the very small of memory, the first breath, a great distance,
The second, your hand in mine. Exactly that leads us always in the sea. In the port of Dakar, the sea reached up to where we can no longer go. Vasilia Economou. English translation, Ioannis Goumas. I can hear the Meister's heavy boots from afar. His footsteps are rocking my stomach. First report, the Meister is closer than we estimated in the history class. Afterwards, maybe he has already reached the border. Subsequently, maybe he has the name of my father. Final report, maybe I am the one who wears the boots. Василија Икономов. Ги слушам оддалеку тешките чизми на мајсторот. Неговите стапки ми го тресат стомакот. Прв извештај. Мајсторот е поблизу отколку што присметавме на часот по историја. Во продолжение, може би веќе стигнал на граница. Следствено, може го има името на татко ми. Конечен извештај, може би јас ги носам чизмите. Vasilia Economou, English translation, Ioannis Goumas. The house. With bones he built the fence to guard us. The courtyard was covered with soil and ancestral dust, wall pieces in free fall, and the child was making that it snowed in the flower bed and played winter and cold and death. At night, it shouted the name, bones creaked quietness. The mother didn't want us to talk about it. She dragged silence everywhere and fed us. One day I was full and I screamed. The place creaked. Whatever broke, I swallowed it. Cement and irons tidied up the recollection. A neatly combed recollection without earth on the shoulders, without cold, without dead patrons, silent recollection. It was once mine. Христос Армандо Гезас. Апологија. Кутар, татко, прости ми што не ти го исчешав грбот, што те джарев, те забраних и те обесив на зид, со кука за вратот, само за да те покажувам на моите гости во здодевните саботни вечери, кога те покажував со прст, кога некое конте во костум ме прашуваше, а ти, зошто вака си пропаднал? И полошо, татко, прости ми, што кожата ти ја исушив на сонцето и врз неа ги напишав своите песни. We go to the next part.
Border Crossing, Medium Wenn du format, hinauskommst, 1963. schneit es. Immer noch. When you come out, it's snowing. Im butterschichtweißen Still. Schnee zeichnet In the sich ab buttery white snow, auf dem the leeren, lining langen officer stands Platz out eine in the Kette empty von long square. Offizieren. Atmet man, If one breathes, schmeckt one man warm smells eine von Ecke warm, zu cloud full of Hausecke time, gezeichnete Wolke drawn from corner to voll house Zeit. corner. Die Zeit Time between the zwischen den years, Jahren, the cold of scorched die sand Kohle in im the red cabbage, Rotkohlgeruch, unscharf vaguely convoluted eingerollt in in the das block, Karree, the huge den square, riesigen flat Platz in das white, the Planweiß, snow a den row of Schnee soldiers. eine Reihe Soldaten. The Die dogs are Hunde searching, suchen und hecheln. panting. Vom You can see Auto it aus kann in man the car. sie sehen. If you Als happen du to come out, hinauskommst, it'll snow. jetzt Get out schneien. at the train station, you exit the side door, escape. Du steigst aus dem Bahnhof, aus dem Nebeneingang entkommst. Die Eile schneidet dir kalt durch die Lunge. Du findest nicht Wagen noch Mann. Du zwingst dich zu schlendern, der Schnee ist ein Nachfall. Unscharf, verschwommenes Auge aus Glas. Von Zeit zu Zeit schmilzt in das Karree ein Lied, Gewissheit. Männer und Frauen im Traum. Die Männer, die auf dem Bett eines Мъжете, които billigen лежат на Hotels кревет в liegen, никой ефтин хотел leeren и Blicks с празен поглед Standen, зяпаат во träumen плафона. alle denselben Всички Traum. тия го съмнуват истото, Selbst jene, die nicht дори allein някой sind, не са сами. haben eines gemeinsam in der Sekunde, bevor die Geliebte oder ein gerade erst bekannt gemachtes Mädchen, irgendein Flittchen mit gewaschenen Haaren aus dem Badtabs und Schmollwinkel zieht, weil der Kerl sich nichts macht aus Licht, Lexen und Sehnsucht. Eine Dakota, ganz ohne Lack, auf verrotteten Reifen, in einem rostigen Hangar, in einer Bucht, eine verwunschene Grünbucht, halb begraben im Sand, und Smaragde, Rubine, Saphire und Perlen, 2 Kisten aus Beute als Ladung, zum Teufel mit dem Gold, zum Teufel mit allen Frauen, die sich die Augen auskratzen, wenn sie nur einen der Steine am Hals trügen. Zum Teufel, dass sie geschickt werden wollen, bloß weil sie die Klunker nicht wert sind. Eine Dakota in einer verwunschenen Bucht und schokoladbittere Jungen, denen klatschnass das Tuch an den Lenden festklebt, wenn sie die Kisten an Land zerren, um die glitzernden Bärlocken mit der Zunge im Mund hin und her zu rollen und mit ausgebeulten Wangen ein strahlendes Lachen hinkriegen. Gedämpfte Geräusche dringen herein von der Straße. Weder das Mädchen noch das Flappen des Strömers, der den Gilb nur in die Ecken treibt, können das dünne Alleinsein lindern. In jedem Hotel, jeder größeren Stadt, jedes verdammten Erdteils der Welt liegen die Männer so da. Jeder Einzelne kennt längst eine Antwort. Erst heute früh meldete sich die Nachtstimme wieder und sagte die Dämmerung an. Es werde ein wohliges Bauchweh geben, eine Sehnsucht nach Wasser bei Vogelerwachen. Ich fürchtete mich, den Augenblick zu verpassen, weich und wellenmäßig, aber dermaßen nüchtern zu sein, dir einen Antrag zu machen. Verlor mich in psychedelischen Weingrenzen. My baby just wrote me a letter. Und als ich das nächste Mal erwachte, war es schon 1, ein Zeithammer geknetetes Hirn, und du warst verschwunden. Daraus wurde ein vollkommen verwahrloster Sonntag.